जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ इरफान साहब हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि वक्फ के सिलसिले में बहुत दिनों से ये एहतजाज प्रोटेस्ट जो भी हो करते रहे हैं और लोगों को ये बेदार भी करते रहे कि उम्मीद पोर्टल के सिलसिले में वो जो रिज़र्व जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वो भरे, लगातार करते रहे। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया है उम्मीद पोर्टल के सिलसिले में कि 1 लाख के करीब जो वक्फ जायदादें हैं उसको एक तरह से खारिज कर दिया गया है, उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा यूपी के हैं, वहाँ 36,000 से ज़ायद जो है वक्फ की जायदाद को रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद नंबर है बंगाल का, यहाँ 15,000 करीब गया है। उसी तरह राजस्थान और बिहार का है। इसी सिलसिले में बात करेंगे इरफान साहब से। इरफान साहब बताइए, ये जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और अभी भी क्या उम्मीद बाकी है कि वक्फ की जो जायदाद अभी तक जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ वो करा लें? क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी बताना ये है, जो लोग वो वक्फ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो मस्जिद को इस्तेमाल करता है इबादत गाह के लिए, वो खानकाह, ईदगाह, कब्रिस्तान और मदरसा, ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ मुसलमानों के माशरे, मुसलमानों के लिए बनाए गए हैं। और इसको बनाना जो है वो वक्फ इसलिए ज़रूरी होता है कि अल्लाह जब मालिक बन जाता है, कोई भी अपनी चीज़ को वक्फ बनाता है यानी अल्लाह को मालिक बना देता है, यानी कि उसका टाइटल मालिकाना उस वक्फ जायदाद यानी वो जायदाद का हमेशा के लिए वो अल्लाह में वेस्ट कर जाता है, उसका मालिक अल्लाह हो जाता है। और इसमें एक खूबी ये है कि जब अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड, ये जिस नाम से भी पुकारी है उस परमात्मा को, क्रिएटर को, उसका मालिकाना लेने का कोई कानून नहीं है कि उसका मालिकाना कोई रिक्वायर या अक्वायर कर सकता है। ये एक बहुत अहम चीज़ है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। लेकिन लोगों को बताना ज़रूरी है अभी ये कि उम्मीद पोर्टल में जो 6 महीने का वक्त दिया गया कि भाई आपकी जो जितने भी वक्फ की जायदाद हैं, जो ऑलरेडी वक्फ में पहले एनरोल्ड हो चुके हैं, उसको आप लोग उम्मीद पोर्टल में अपलोड कीजिए। क्यों कीजिए? सरकार जो आई सेंटर में, तो पार्लियामेंट में उसने 2025 में एक अमेंडमेंट करके वक्फ कानून लाया, तरमीम किया। तरमीम क्या किया कि वक्फ की जितनी जायदाद है इस मुल्क में, सबों को अभी प्रेजेंट स्टेटस अपना, कितनी ज़मीन है, क्या है कैरेक्टर उसका, किस लिए इस्तेमाल हो रही है, क्या काम हो रहा है, ये सारी चीज़, सारा डेटा उस पोर्टल में जिसका नाम है उम्मीद पोर्टल में डाला जाए, अपलोड किया जाए नए तरीके से। तो उससे क्या हुआ, एक फ़ायदा क्या है कि वक्फ बोर्ड में जो एनरोल्ड थे ऑलरेडी, बहुत सारी डिफिशिएंसी थी बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ में कि उनका एनरोलमेंट सही नहीं हुआ था, या उनका डेटा, या उनकी ज़मीन है अगर 10 बीघा तो 5 बीघा चढ़ा हुआ था, अगर कम है तो ज़्यादा चढ़ा हुआ था। तो वो इस उम्मीद पोर्टल का मकसद ये है कि आप अपनी चीज़ आज के दिन क्या, किस हालात में है, उसका कैरेक्टर, उसका क्वांटम, उसका साइज़ क्या है और किस लिए इस्तेमाल हो रही है, वो उसको अपना डालना। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उम्मीद पोर्टल में इतनी पेचीदगियाँ हैं, उसमें ऐसे ऐसे कॉलम हैं, उस सब कॉलम को भरना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड ने हेल्प डेस्क बनाया और बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हेल्प किया लोगों को, मुतवल्लियों को, मुतवल्लिस कमेटी को, कि वो अपना वक्फ का जितना भी जो जायदाद का जितना डिटेल्स है, जो डेटा है, उसको सही तरीके, सही कॉलम में अपलोड कर दें। लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं कि यूपी में इतना हज़ार, इतना बंगाल में, जबकि बंगाल में बहुत कम डिस्क्वालीफाई हुआ है, वो खारिज नहीं हुआ है, उसको डिस्क्वालीफाई किया है इस बिना पर कि जो रिक्वायरमेंट्स थे, आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक
अपना डेटा नहीं डाला है, उस बिना पर उन लोगों ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है होगा कि वो मुतवल्ली जिसके वक्फ को इनवैलिड कर दिया गया है वो दौड़ेगा ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाके वो साबित करेगा नहीं ये डिस्क्वालिफिकेशन गलत है, इसमें हमने मेरा सब कुछ सही है कि अगर कोई चीज़ कहीं रह गई है, मिसिंग है, कोई डिफिशिएंसी है तो उसको वो बताएगा कि भाई ये मेरी चीज़ जो है ये सही हकीकत है, ये सही डेटा है, तो फिर उसको फिर से वैलिडेट कर दिया जाएगा। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, चूँकि मालूमात की कमी है तो लोग परेशान हैं। लेकिन मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो आवाम को भी जानना ज़रूरी है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये हम अगर कोई भी रिलीजियस पायस चैरिटेबल काम करना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट में उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो उनको ये बताना है कि बिल्कुल कर सकते हैं। ख़ास तौर से ये नया एक्ट आने के बाद 2025 में इस सरकार ने जो अमेंडमेंट्स किया उसमें सेक्शन 40 था जो पुराने एक्ट में, उसको डिलीट कर दिया, यानी ओमिट कर दिया। यानी सेक्शन 40 किस लिए था कि अगर कोई भी मुसलमान अपने कोई मजहबी काम के चैरिटी काम के लिए वो बनाता है कोई वक्फ, कोई ऐसा इदारा या डेडिकेट करता है अपनी प्रॉपर्टी को, एंडोमेंट करता है, तो वो लाजिम है कि वक्फ एक्ट के अंडर में करे। वो कल हो के अगर वक्फ बोर्ड को मालूम हो कि इसने ट्रस्ट एक्ट या सोसाइटी एक्ट में किया है तो वक्फ बोर्ड उसको अपने अंडर में ले सकता है। सेक्शन 40 ऑफ 1995 एक्ट जो उसका अमेंडमेंट फिर हुआ था 2013 टू 2014 में। लेकिन इस एक्ट जो नया एक्ट आया 2025 में, उस सेक्शन 40 को इन लोगों ने पूरी तरह डिलीट कर दिया। तो अभी उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो लोग अपने ये रिलीजियस चैरिटेबल काम कर रहे थे ट्रस्ट एक्ट में, सोसाइटी एक्ट में, वो लोग वैलिड हैं, जायज़ हैं, लीगल हैं, वो लीगली उसको चला सकते हैं, उनको कोई भी फिक्र करने की बात नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। लेकिन मसला कहाँ है कि ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट में परमानेंट डेडिकेशन जो वक्फ एक्ट में होता है, अल्लाह को हमेशा के लिए मालिक बना दिया जाता है, अल्लाह का मालिकाना वापस लेना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, इसीलिए कहा जाता है वन सब ऑलवेज द वक्फ। लेकिन ये जो ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट में ये ब्रेकेबल है, इसको गवर्नमेंट चाहे तो रिक्वायर कर सकता है। लेकिन अब क्या किया जाए, जब तक जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोग बनाते हैं वक्फ या ट्रस्ट एक्ट के तहत या सोसाइटी के तहत, ये समाज के काम के लिए बनाते करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी चीज़ से समाज फ़ायदा उठाए। वक्फ का मतलब असल क्या है, ये हर कौम के में है, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के लोगों में, हर कम्युनिटी में है कि वो अच्छे काम करने के लिए अपनी चीज़ को दान कर देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं, या तो अपने आइडल्स को, देव को या ईश्वर को, अल्लाह को। तो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो काम होना चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए। जो लोग कर रहे हैं ये काम, उनकी नीयत अच्छी है, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें अड़ंगा लगाना, अगर गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी के वजह से, किसी भी कानून में तरमीम के वजह से अगर उनके उस मकसद में अड़ंगा पैदा होता तो यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि अपनी चीज़ को जो लोग समाज के काम के लिए, अच्छे काम के लिए देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको सहूलत मिलनी चाहिए पूरी तरह, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। क्योंकि गवर्नमेंट का काम अकेला नहीं है कि समाज को सब संभाल ले, उसको जो है सपोर्ट करे। ये चूँकि NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के आज मौजूद है, बोल के हर इलाके में, महल्ले में, बस्ती में अच्छे काम हो रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मेरा रिक्वेस्ट हमारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है कि ऐसे मकसद के इदारों को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। उनके वजह से कितने गरीब, मिस्कीन, बेवा, यतीम के सपोर्ट हो रहा है। ये बनता ही इसलिए है कि जो पिछड़े लोग हैं उनका सपोर्ट हो, उससे उनका चले, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, रिटेंशन होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना सबों को। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आज कि जो लोग भी, उम्मीद पोर्टल में तो वक्त ख़त्म हो गया, जून 24 लास्ट डेट था, लेकिन अभी भी वक्त है उसी उम्मीद पोर्टल में जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कभी नहीं कराया था,
न्यू रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, अभी भी उसके लिए वक्त है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसको अभी भी अपनी उस वक्फ को जो उन्होंने बनाया है, वक्फ डीड के तहत उस वक्फ बनाया है, उसको उस पोर्टल में न्यू रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं अभी भी। वो फिर से वक्फ बोर्ड उसको इंक्वायरी करेगा और उसको एनरोल कर लेगा, अपने अंडर ले लेगा, और जो भी सपोर्ट है जो होना चाहिए, जो वक्फ का कानून के तहत उसकी उस ज़मीन जायदाद जिसने वक्फ बनाया है उसको उस कानून के तहत पूरा सपोर्ट मिलेगा। कोई उसको ले नहीं सकता, कोई कब्ज़ा कर नहीं सकता, कोई उसको बेच नहीं सकता। यही असल मकसद है इस कानून का और उम्मीद पोर्टल का। तो न्यू रजिस्ट्रेशन खुला है, चलो जो जिन लोगों ने भी नहीं कराया है अपना रजिस्ट्रेशन वो लोग आ सकते हैं। दिया गया इस ओपन फॉर इन्फिनिट पीरियड नाउ। तो ये नए जो जिनकी जायदाद नई जायदाद है उनके लिए ये है ना, जिनकी पुरानी है वो भी कर सकते हैं। पुराने जो लोग किया है, जिन लोगों ने किया है, बनाया था पुराने पहले, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, एनरोल नहीं कराया था, आज जो लोग नया करने जा रहे हैं, नया वक्फ बनाते हैं, उनके लिए उम्मीद पोर्टल में न्यू रजिस्ट्रेशन का वो खुला है पोर्टल। अच्छा। उसमें वो डाल सकते हैं अपना। तो जो वक्फ बोर्ड है उसमें भी उनको डालना पड़ेगा। हाँ, वो तो उसी पहले उम्मीद पोर्टल के अंडर है, तो वक्फ बोर्ड ही के अंदर है वो। अच्छा, उम्मीद पोर्टल मिनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा इसमें है, तो उसके तहत उसको गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगी। नहीं, मेरा कहना है जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड है तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उम्मीद पोर्टल में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी होगा, ऐसा? उम्मीद पोर्टल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, हर स्टेट के लिए अपने अपने स्टेट के लोग अपने अपने उस पर डालेंगे, वो है सेंटर से कनेक्टेड है जी। अभी जो कानून आया है उसको कहते हैं मेकर, चेकर एंड अप्रूवर। 3 स्टेज है। ये जो कानून आया है, मेकर जो आदमी ने अपनी चीज़ को बनाया वक्फ, अब चेकर कौन करेगा? स्टेट वक्फ बोर्ड कि भाई इसने क्या बनाया, कैसे बनाया, और अप्रूवर सेंटर ने अपने हाथ में ले लिया कि हम लोग अप्रूव करेंगे, जब किसी कोई ज़रूरत नहीं थी करनी। अब इसके पीछे क्या साजिश है वो तो वही लोग जानते हैं जिन लोगों ने ये सब काम किया है। तो ये सारे जो जितने रिजेक्ट हो गए हैं उसके लिए की उम्मीद है वो ट्राइब्यूनल में जाए, वहाँ अपने को साबित करे जिनका कि भी डिस्क्वालिफिकेशन आया है, मान लीजिए किसी वजह से, उनको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना हो जो होगा, कोर्ट में जाना होगा, जाके साबित करना होगा कि नहीं भाई मेरा ये सही है, इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है, तो फिर वहाँ पर सुनवाई होगी उनकी, फिर उनको फिर बहाल किया जाए, रिलीफ मिलेगा। अगर साबित नहीं कर सके तो फिर वो गवर्नमेंट, हाँ, फिर डिस्प्यूटेड रह जाएगा वो, उसमें प्रॉब्लम होगा। अगर साबित नहीं कर सके, कोई ऐसी वजह है जो चीज़ इनकम्प्लीट है, वक्फ को कंप्लीट नहीं कर रही है, जो कंडीशंस हैं वो पूरा नहीं हो रहा, वो अगर पूरे नहीं हो रहे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगा। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि किसी ने अगर वक्फ बनाया है तो उसको तो पूरा ग्राउंड है साबित करने का, हमने वक्फ बनाया और हम वक्फ के तहत चलना चाहते हैं, वक्फ कानून के तहत चलना चाहते हैं, तो उस वक्त गवर्नमेंट या कोई कोर्ट उसको ना इनकार नहीं कर सकती। और स्टेट जो बोर्ड है उसमें भी तो मान लीजिए उनका रजिस्ट्रेशन होगा, हाँ। उसका भी हवाला वो तो दे ही सकते हैं कि हमारा तो इसमें इतने वर्षों से रजिस्टर्ड है, मतलब इसमें हम मेरा रजिस्टर्ड है। फिर उम्मीद पोर्टल में अगर रिजेक्ट होता है उसको भी वो हवाला बना हाँ, सकते हैं। बिल्कुल हवाला बनेगा, हर चीज़ हवाला बनेगा कि भाई मेरा ऑलरेडी था रिकॉर्डेड, रजिस्टर्ड, अगर कोई डिफिशिएंसी हुई है, कोई छूट गया है तो उसको हम उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको पूरा करेंगे। और ये सिर्फ डिस्प्यूटेड रह जाएगा, गवर्नमेंट उसको एक्वायर नहीं कर सकती है। नहीं, डिस्प्यूटेड जब रह जाएगा तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है अक्वायर भी कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, ये है मसला। लेकिन उसके लिए उस मुतवल्ली को लड़ना पड़ेगा कोर्ट में। तो इसमें आप लोग भी, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है या ये स्टेट बोर्ड है, ये लोग भी मदद करेंगे उनको? बिल्कुल, जो हम लोग तो बैठे हैं इसीलिए कि किसी भी जेन्युइन वक्फ बनाया किसी ने अपनी चीज़ को, तो उसका मकसद पूरा होना चाहिए। उसको कैसे कोई ले लेगा, कैसे कोई उसको इनवैलिडेट कर देगा? हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। और जिनका रिजेक्शन हुआ है ये सारा आपके पास रिपोर्ट मिली है, कितने हाँ, लोग हैं? बिल्कुल, तो वक्फ बोर्ड के पास सारा लिस्ट है। जो रिजेक्शन हुआ है तो सेंटर भेजेगा कि भाई ये जो डिस्क्वालीफाई किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, क्या क्यों किया गया है वो भी बताएगा। उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्यों किया भाई वजह बताओ। तो सारी मतलब cause। सारे जितने लोग हैं सबके लिए अगर वो आते हैं तो आप लोग उसके लिए हेल्प भी करेंगे, लड़ेंगे भी ट्राइब्यूनल में। हेल्प करने के तैयार है कि भाई क्यों डिस्क्वालीफाई कर देगा कोई किसी को किसी बिना पर, तो उसको हम लोग देखेंगे, पूरा किया जाएगा उसको। भाई अपनी चीज़, मैंने अपनी ज़ाती चीज़ या मेरी बाप दादाओं की वारिसाना हमको चीज़ मिली, हमने एक नेक काम के लिए, समाज के लिए
ہم نے اس کو وقف کیا. ہم تو اپنے کھا بھی سکتے تھے, بیچ بھی سکتے تھے. میرا نیت تھا کہ نہیں, ہم مر جائیں گے, میرے بعد میری اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے. تو بہت نیک کام ہے, اس سے بڑا نیک کام کیا ہو سکتا ہے. اور جو حالات ہے ملک کے, جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو اس میں آپ کو امید ہو رہی ہے کہ اگر آپ کورٹ میں جا رہے ہیں تو کورٹ سے آپ کو انصاف ملے گا, یا حکومت جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک پتہ نہیں چلا ان کا ارادہ کیا ہے, تو آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی آپ کی, یا جو لوگ ریجیکٹ ہو گئے ان کی مدد کریں گے؟ دیکھیے, ہر حکومت آئی جب ہر نے ترمیم کیا, امینڈمنٹس لائے, اپنے مقصد کو سوٹ کرنے کے لیے امینڈمنٹس لائے. یہ حکومت نے بھی لایا ہے. اب اس کے پیچھے تو بہت سارے مقصد ہیں اس کے, تو اس سے ڈرنا گھبرانا نہیں ہے. کیوں کہ آج یہ حکومت لائی ہے, کچھ نئی چیز لائی ہے, کل دوسری حکومت آئے گی اس کو پھر ہٹا دے گی اور کچھ اور اچھی چیز لائے گی. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا, اس سے گھبرانا نہیں. جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے وقف کی جائیداد ہے جس پر بڑے لوگوں کا قبضہ ہے. اب چونکہ وقف ہے تو ان کو ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کو خالی کرنا پڑ جائے گا, تو اس لیے گورنمنٹ ایک کوشش کر رہی ہے کہ یہ مستقل طور سے رہیں. ایسا بھی کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے, رہنا کا معاملہ الگ ہے. اگر رہ رہا ہے کوئی, قبضے میں ہے کوئی, یعنی غیر قانونی قبضے میں, تو اس کو چاہیے کہ وقف جس مقصد سے بنا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو چاہیے جو بھی مارکیٹ فیئر رینٹ ہے, وہ بھاڑا, وہ تو خرید نہیں سکتا, لانگ لیز نہیں ہو سکتا, تو اس کو بھاڑا دینا ہے وقف اسٹیٹ کو. جب تک وہ بھاڑا نہیں دے گا تو وقف اسٹیٹ کا جب مقصد بنا, جو غریب مسکین کے لیے بنائی گئی چیز, قوم کے لیے, کمیونٹی کے لیے, وہ تو پورا نہیں ہو پائے گا. تو میرا کہنا ہے کہ جو بھی جاری گورنمنٹ ایجنسیز بھی ہزاروں وقف کا لسٹ ہے مینورٹیز افیئرز ڈپارٹمنٹ میں, جس میں گورنمنٹ ایجنسیز قبضے میں بیٹھی ہے, ایک پیسہ نہیں دے رہی ہے وقف اسٹیٹ کو. تو آخر پیسہ نہیں دیں گے وہ لوگ, اس کا فیئر رینٹ جو ہونا چاہیے نہیں دیں گے, تو وقف کا مقصد جس لیے بنا وہ کیسے پورا ہو. تو میرا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ چاہے قبضے میں ہو یا پرائیویٹ کوئی قبضے میں ہو, اس کو لازمی ہے کہ کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ معاملہ کورٹ میں جائے تو کورٹ اس بات پر فیصلہ دے, اور کڑا سے کڑا فیصلہ دے کہ تم اگر بیٹھے ہو وقف پراپرٹی پر قبضے کر کے بیٹھے ہو تو تم کو چاہیے کہ لازمی اس کو بھاڑا دینا. تم یوں ہی انلیگلی ناجائز طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے. یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو قانون آیا تھا وقف سے متعلق, اس پر کئی کلوز تھے جس پہ آپ لوگوں کا اعتراض تھا, تو اعتراض ابھی بھی ہے آپ کا؟ ہے بالکل, ابھی تو پینڈنگ ہے میٹر سپریم کورٹ میں. جو اعتراضات ہیں اس میں کچھ اسٹے دیا ہے سپریم کورٹ میں, لیکن بہت سارے اعتراضات پر نہیں کچھ کیا ہے ابھی تک. تو اس کے لیے ہم لوگ ابھی بھی کوشش میں لگے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو کنسیڈر کرے. اس میں میجر کیا کلوز ہے جس پر زیادہ زور آپ لوگ؟ دیکھیے, میجر کلوز میں 2-4 کلوزز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وقف بورڈ کا گٹھن جو کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وقف بورڈ, اس میں 3 ممبر نان مسلم گھسا دیا گیا ہے. تو بھائی میرا کہنا ہے کہ جب دوسرے کمیونٹیز میں جو بورڈز ہوتے ہیں ان کے اپنے ہیں, تو وہ اس میں کوئی باہر کے لوگ الاؤڈ نہیں ہے. کوئی دوسرے قوم, یہ آپ کی قوم کی چیز ہے, آپ کی مذہبی معاملہ ہے. وقف مانے ریلیجیس کنڈیشن ہے, ریلیجیس, پائس اینڈ چیریٹیبل, یہ 3 کنڈیشن ہونا چاہیے. تو جب یہ ریلیجیس ہے, کسی ایک ریلیجن کے ساتھ تعلق ہے, اس میں دوسرے ریلیجن کے لوگ کا کیا کام ہے؟ یہ 3 ممبر نان مسلم ممبر کیوں گھسایا گیا؟ اس پر ہمارا آبجیکشن ہے, لیکن سپریم کورٹ نے سنا نہیں. وہ وقف بورڈ میں تینوں کو لے آ رہی ہے. اب یہ 3 کیا جانیں گے وقف قانون کے بارے میں یا وقف کے مقصد کے بارے میں کیا جانیں گے؟ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. جو مسلم ممبرس ہیں وقف بورڈ میں, ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ وقف قانون جانیں اور اس پر عمل کریں. تو یہ لوگ کیا جانیں گے, اس کی کیا اہمیت دیں گے وہ؟ تو ہمیں چانسز یہی ہے کہ مس یوز ہوگا, پاور مس یوز ہوگا, اور وہی چیز کا خطرہ ہے. ہم لوگ کو ڈر ہے کہ انصاف نہیں ہو پائے گا وقف کے ساتھ. تو یہ جب مسئلہ ہے کہ نان مسلمس کو لایا گیا ہے, تو جو لوگ نئے اگر وقف کرنا چاہے تو وہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے کہ نہیں بھائی تو میرا ایسے یوں ہی چلا جائے گا. میرا لوگ گھبرا چکے ہیں, وقف نہیں کو بنا رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے یہ سب اس قسم کی حالات پیدا کر دیا ہے سرکار نے, تو انسان ڈر گیا ہے. بولے کیوں بنائیں گے وقف جب یہ میری چیز, میری وصیت پر یہ لوگ قابض ہونا چاہتے ہیں, کیوں بنائیں گے وقف؟ تو لوگ کیا کر رہے ہیں, ٹرسٹ ایکٹ اور سوسائٹی ایکٹ میں اپنا نیک کام کو پورا کر رہے ہیں کسی طرح. پھر آتے وہاں پہ
کہ جو 90 یا 1 لاکھ جائیداد جو ریجیکٹ ہو چکا ہے اپلیکیشن، یہ سارے کے سارے لوگوں کو اب کیا ٹریبونل ہی ایک واحد راستہ بچ گیا ہے؟ بالکل، کورٹ از دا واحد راستہ. کورٹ ہی جانا ہے، کورٹ میں جا کے ثابت کرنا ہے کہ مجھے غلط طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، اس کے لیے لڑنا ہے. لیکن انسان کو پریشان تو کر رہے ہیں نا، اس طرح سے پریشانی میں تو ڈال دیا. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو SIR والا معاملہ ہو گیا. جو جینوئن کیسز بھی تھے اس میں اسپیلنگ وغیرہ میں، اس میں ڈیلیٹ ان لوگوں نے کیا. ڈیلیٹ کے بعد اب ٹرائبونل میں دیا ہے، اور ٹرائبونل کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اور جن کا ڈیلیٹ ہو چکا ہے جینوئن ہے، لیکن ان کو نہ راشن مل رہا ہے، نہ وہ کچھ گاڑیاں خرید پا رہے ہیں، نہ اور بھی کوئی کام کر، کچھ بھی نہیں ان کے ہو رہا ہے. اب وہی حال. حکومت جو ہے نا یہی سب غلطیاں کرتی ہیں، بول کے ان کا جو ہے ایک ٹائم آتا ہے جب وہ ناکام ہو جاتی ہیں، لوگ ان سے پریشان آ کے تنگ ہو کے اس حکومت کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہ حکومت اگر اس قسم کے حالات پیدا کرے گی تو ان کا بھی وہی نتیجہ ہوگا. آج نہیں تو کل ہمارے دیش کی جنتا ان کو ہٹا دے گی حکومت سے، یہی ہوگا. لیکن لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا، بھائی وہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ دن رات کس طرح سے کام کاج کر کے گورنمنٹ کو ٹیکس بھرنا ہے، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. ان کو آپ پریشان کیجیے گا تو وہ کیا اپنا زندگی بنائے گا، اپنے پریوار کا زندگی بنائے گا، اور کیا گورنمنٹ کو دیکھے گا؟ تو وہ تنگ آنے کے بعد حکومت کو اٹھا پھینکے گا. یہی ہوگا نتیجہ جو ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو ہوتا ہی رہا ہے، یہ ایک سسٹم ہے. لیکن اس سسٹم کو ان لوگوں نے ایک طرح سے دیکھا جائے بدلنے کی کوشش میں ہے. ان کی کوشش ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے. مطلب ایک طرح سے جو کوشش ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کو اپنے قبضے میں کیا گیا ہے، ED CBI یوز ہو رہے ہیں، اور ممبرس کو خریداری کی جا رہی ہے، MPs کو، تاکہ یہ ایک 1/3 میجورٹی ہو جائے اور اس کے ذریعہ ساری چیزوں کو بدلا جا سکے. یہ تو الگ موضوع ہے، یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع ہے کہ وقف کے بارے میں نے جو بتایا آپ لوگ کو. جی اب یہی ہے کہ نہیں، یہ حکومت الٹنے کی بات تھی، اس لیے ہم نے کہا حکومت کا کام ہے کہ سہولت پیدا کرے، پریشانی نہیں، پیچیدگی نہیں. ورنہ اس حکومت کو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا وقت بہت گنا چنا رہ جائے گا اگر تم نے ایسا کیا تو. یہ وقف جن کی جائیداد گئی ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو ریجیکٹ ہو چکے ہیں؟ میں تو یہی اپیل کروں گا، بھائی وقف بورڈ ابھی بھی ہے، ہم لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں ابھی، اور آپ لوگ کوشش کیجئے کہ آپ کا وقف جو بنا، جس کو آپ انویلڈ کیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے قانون کا سہارا لیجئے. یہی میرا کہنا ہے. جی. اور نہیں، جن کا آپ نے کہا کہ نئے سرے سے بھی پورٹل کھلا ہے، نئے بھی اپلائی، نئے وقت جو ہے اس کے لیے وقت ابھی کافی ہے، اس میں آپ کریں. لیکن جن کا ریجیکٹ ہو گیا وہ بھی کیا نئے سرے سے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ریجیکٹ جو ہو گیا ان کو کورٹ جانا ہوگا، کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا کیوں ریجیکٹ کیا گیا. اور وہ تو انرولڈ تھا آلریڈی، پھر سے انہوں نے ڈالا امیت پورٹل میں، انہوں نے کسی خاص وجہ سے اس میں جو کنڈیشنز ہیں اس کو اس کے تحت ڈسکوالیفائی کیا ہے، تو ان کو بتانا ہے. یہ گورنمنٹ کو بتانا ہے، لازمی ہے کہ بھائی کیوں ڈسکوالیفائی کیا آپ نے. تو وہ معاملہ کورٹ میں سیٹل ہوگا. جی. نہیں، میرا کہنا ہے مطلب کہ وہ اب نئے سرے سے اپلائی نہیں کر سکتے، میں نے جن کا ریجیکٹ ہوا ان سے، وہ تو آلریڈی امید پورٹل کا 6 مہینہ پرانے وقت انرول جو تھے ان کے لیے تھا. نہیں، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ SIR میں بہت سے جن کا ڈیلیٹ کیس ہو گیا ہے وہ لوگ نئے سرے سے اپلائی کر رہے ہیں. وہ نیا سسٹم ہے اس کا، ڈیلیٹ ہو گیا نئے سرے سے اپلائی کرنے کا. لیکن وقت میں ایسا نہیں، وقت میں وہ آپ کو لڑنا ہی ہے کورٹ میں لڑنا جب تک لڑائی چلے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ تھے عرفان صاحب، اور بہت واضح لفظوں سے، بہت صاف ستھرے ڈھنگ سے انہوں نے بتایا کہ جو امید پورٹل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جن کا ریجیکٹ ہو گیا وہ یہاں وقف بورڈ سے رابطہ کریں، ان سے رابطہ کریں. یہ بھی آرگنائزیشن چلاتے ہیں، اور یہ مل کر یہ ایک نئی لڑائی ہے، کورٹس کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، تاکہ وہ ان کا وقت بچا رہ سکے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. دوسرے اپڈیٹ کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے.